बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में शुक्रगुजारी रहना क्यों ज़रूरी है। जितनी भी मसरूफियात, परेशानियाँ, घर के बहुत सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच अगर इंसान शुक्र करना सीख लिया तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए, अभी मैं बच्चों को नीचे छोड़ने आई थी स्कूल वैन। थोड़ा हम लोग जल्दी नीचे आ गए थे, तो उतनी देर में बच्चे लोग खेलने लगे। उनको बच्चे लोग को खेलता, हंसता, खुश देखकर इसी लम्हे मेरे दिल से शुक्र अदा के अल्फाज निकल गए। हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में अक्सर ठहर कर देखने का वक्त ही नहीं होता, लेकिन जब हम एक लम्हे को रुकते हैं ना, तो महसूस होता है कि अल्लाह ने कितनी छोटी छोटी ऐसी कई सारी नेमतें दी है। ये बच्चे, इनकी हंसी, ये छोटे छोटे लम्हे, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए काफ़ी है। हमारी ज़िंदगी में काम तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कभी घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, उनकी तरबियत, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, आजमाइशें, और हम सोचते हैं कि शायद कभी आराम मिलेगा। लेकिन असल हकीकत ये है कि परेशानियां, बीमारियां, तकलीफ़ें, ये सब भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। लेकिन हाँ, अल्लाह इनमें आराम और आसानियों के वक्फ़े ज़रूर देते हैं, और इन्हीं वक्फ़ों में इंसान को शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में भी कोई ना कोई अल्लाह की रहमत छुपी होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफ़ा कर दूँगा, मतलब और ज़्यादा दूँगा। यानी अल्लाह का वायदा है कि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है, कम नहीं होती है। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र नहीं करता वो ज़्यादा मिलने पर भी शुक्र नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, सिर्फ ये है कि जो है इस पर खुश रहना, मुतमईन रहना, यानी ईमान की खूबसूरती है। और अगर किसी दिन हमें आराम के साथ सुकून से चाय का एक कप हम पी ली, या नाश्ता आराम से कर लिया, उस पर भी शुक्र अदा करें। हमारा कोई दिन प्रोडक्टिव, खुशी के साथ, सुकून के साथ गुजर गया तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे बच्चों के लिए कभी कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट या लंच, डिनर प्रिपेयर करते हैं, तो अगर बच्चों को वो चीज़ पसंद आ जाए तो उस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से जो खाना बनाए, बच्चों को पसंद आ गया तो हमारी मेहनत सफल हो गई। तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मेरे बच्चे ने मेरी मेहनत को पसंद कर लिया, मेरी मेहनत काम आ गई, मेरे बच्चे खुश हो गए मेरी वजह से। तो इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमारा हम सफ़र अच्छा, जिसको हम सफ़र अच्छा मिले ना, तो उस पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मेहरबानी होती है, तो उस पर भी शुक्र अदा करें। अगर आपका शौहर ईमानदार, लॉयल, सपोर्टिव हो तो हज़ार बार शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, क्योंकि सबसे बड़ी एक नेमत है, नेमतों में से एक बड़ी नेमत है हम सफ़र का अच्छा मिलना, लाइफ पार्टनर। हाँ, अगर जिनका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं, परेशान करता हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, लॉयल ना हो और इमोशनल इमेच्योर हो, तो उस पर सब्र करें और अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ज़रूर आसानियों के साथ रास्ते बना देते हैं, और वो भी खूबसूरत। अगर हम 3 वक्त का खाना हलाल खा रहे हैं, रिज़्क़ हलाल, हमारा जो रिज़्क़ है वो हलाल है, हलाल तरीक़ों से आ रहा है, तो उस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये कहना मुश्किल भी नहीं। सुबह का उठना अल्लाह के हुक्म से ही होता है। नई सुबह अच्छे से हमारे दिन की शुरुआत हुई है, सुबह का आगाज़ जो है हमारी नमाज़ों के साथ हुआ, तो इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया हमने कभी किसी दिन, तो उस पर भी शुक्र अदा करें।
کسی دن خوشی ملی ہم کو بہت زیادہ، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ غم کا ملنا، کبھی ہماری زندگی میں تو ایسے ہوتا ہی ہے کہ خوشی کا غم بہت زیادہ ملتے ہیں، تو غم کا آنا بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی چھپی کوئی خیر، کامیابی، کسی محنت کا نعمت کا ملنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں غم بھی ملے نا، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شاید اس میں کوئی خیر ہے اور اس میں ہم کو پریشان نہیں ہونا۔ ہو جاتے ہیں ہم پریشان، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم جانور تو نہیں ہیں۔ ہمیں ایموشن سے، ہمیں بہت سارے ایموشن سے ہم کو چیز کا برا لگتا ہے، ہمیں سینس ہوتا ہے کہ ٹھنڈے گرم کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، جانور کو بھی ہے، لیکن جانور کیا ہے، بیچارے بول نہیں پاتے، ان کو زبان نہیں دیا۔ احساس ان میں بھی ہوتا ہے کچھ، لیکن وہ بول نہیں پاتے۔ ہاں، ہمیں زبان دیا ہے اللہ نے، اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے، صحیح چیز کہنے کے لیے۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہے، اس کا صحیح سے استعمال کرنے کے لیے، تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہم سے، اگر ہمارے اپنے رشتے، دوست، احباب ہم سے چھوٹنے لگے، دور جانے لگے، تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہماری ہی بھلائی چھپی ہوتی ہے، اور وہ وقت آنے پر مل کر ہی رہتی ہے۔ کیونکہ کسی کا دور جانا ہمارے لیے کبھی کبھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جو وہ آپ کے لیے زندگی میں زہر کا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم کو دور کر کے وہ اپنے قریب کرتا ہے، جو کہ ہم سمجھتی نہیں ہیں ان چیزوں پہ۔ تو اگر ہم سمجھ لیں، یہ چیز ہم کو سمجھ میں آ گئی، سمجھنے آنے لگی ہے، تو اس پر بھی ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ہم میں سے بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو کئی مشکلات کا شکار ہے، کئی مشکلات میں گرفتار ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں، میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مجھے بھی اس دلدل کنویں سے مجھے بھی نکال دے۔ جیسے کہ تو نے مدد فرمائے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، مجھے بھی اس گندگی نحوست بھرے جیل سے آزاد کرے۔ جیسے تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 20 سال کی آزمائش بیماری دے کر شفا یاب فرمایا، ہم کو بھی اب ہماری پریشانیوں سے دور کر دے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔